fast this train kan aku message. Iya katanya. Ini dia ya, harus pakai masker. Kami mau ke Frankfurt ya, proses mau mengurus paspor di Frankfurt or Frankfurt kata suami. Ngapain ke Frankfurt? Ya sekalian ngurus paspor. Lihat Frankfurt, kota Frankfurt. It's so enjoy. Masker. So fast this train ya. So fast this train. Kereta apinya cepat. How much kilometer? 9 for 1 minute. How much? Before 130. Cepat kali kereta apinya tuh. Sudah. Like airplane ya. Luar sana bang. Ngantuk lagi. Enak. Jadi perjalanan dari Düsseldorf ke Frankfurt sekitar 2 jam. Jadi agak lama sih, tapi nggak apa-apa. Nyantai karena kereta apinya cepat juga ini, nyaman. Ini agak lambat ya. Pause, istirahat.
we stop? They're waiting passenger.